हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ बड' इनफ'टेक इउटुब चेनेलाव दिनै फिन खेबसेबाव बरायबावनाय जाबाय। दिनै आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावनाय जादों मोनसे गोदान कन्टेन्ट्सनि गेजेरजों। आरो दिनैनि बे भिडिअनि मेन कन्टेन्ट्सआनो जाहैबाय दिनै आपार प्राइमारि टेटनि डकुमेन्ट भेरिफिकेसनखौ मारै खालामखो एबा दिनै बिटिसिनि आपार प्राइमारि टेटनि डकुमेन्ट भेरिफिकेसन दंमोन। बे डकुमेन्ट भेरिफिकेसनखौ दिनै माबायदि खालामखो, डकुमेन्टखौ माबायदि चेक खालामखो आरो पार्सेन्टेजखौ माबायदि काउन्ट खालामखो, दा बेनि सोमोन्दै आङो नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों फारि फारि फोरमायनो थांगासिनो दङ। नोंथांमोना भिडिअखौ फारि फारि जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। स' लोगोफोर दिनै डकुमेन्ट भेरिफिकेसना मोजाङैनो मोजां जानानै थांदों। नाथाय जायनाखि डकुमेन्ट्सखौ चेक खालामदों आरो डकुमेन्टखौ नायनानै जेनाखि पार्सेन्टेजखौ केलकुलेट खालामदों, दा बेहाय एसे डिफारेन्स जादों। बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायगोन। दा बेवहाय माबायदि डिफारेन्स जादों, माबायदि डकुमेन्ट्सखौ चेक खालामदों, बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायगोन। नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोना नैबेवहाय जानाखि केन्डिडेट लिस्टखौ नुदों, बेबायदि केन्डिडेट लिस्ट बादिनो मोनसे बिथांमोनाव फर्मेट दङ। ओरैजाय नोंथांनि सिरियल नाम्बार थागोन, टेटनि एप्लिकेसन नाम्बार थागोन, नोंथांनि नाम थागोन, फादार नेम, मादार नेम, डिस्ट्रिक्ट बेबायदि थागोन। बेफोर गासैबो थाजोबगोन आरो बिसोरनाव मोनसे लिस्ट दंखायो फर्मेट। ओमफ्राय ओरैजाय माखासे नोंथांनि पार्सेन्ट थाजोबगोन आरो बेथिं। हमनानै ला नोंथांनि नैबे नाम थाम थाखांजोबनायनि उनावहाय नोंथांनि बेवहाय ओइचएसनि थागोन। ओइचएस बाहाय बक्सबो थाफाखायो, बेबायदि बक्स थाफागोन आरो बेवहाय। ओमफ्राय बेबायदिनो बक्स थालांगोन आरो बेबायदि बक्स थाजोबो। बेनि उनावहाय नोंथांनि बेवहाय आन्डार ग्रेजुएटनि थागोन, DLED बा BEd थागोन बक्सआव। ओमफ्राय बेबायदिनो टेट थागोन बेबायदि। ओमफ्राय नोंथांनि पार्सेन्टखौ नायगोन, गावसोरनाव पार्सेन्टआव माबायदि होनाय दङ। बिथांमोननि फर्मेटआव अलरेडि पार्सेन्ट होनाय दंखायो। ओइचएसआव बेसेबां पार्सेन्ट दङ नोंना बे होनाय दंखायो, DLEDआव बेसेबां पार्सेन्ट दं बेफोरबो होनाय दं। गासिबो पार्सेन्टआ गावसोरनाव फर्मेटआव दंजोबखायो आरो। दा बिसोरनि जायनाखि फर्मेटआव थानाय पार्सेन्टेज, क्वालिफिकेसननि पार्सेन्टेज, बे बबेबा क्वालिफिकेसननि पार्सेन्टेजआ एसे मिलायाखै आरो डिफारेन्स दङ। दा बेखौ नोंथांमोना जेब्ला डकुमेन्ट चेक खालामगोन अब्ला नोंथांमोना गाव गावनो नायनानै क्लियार खालामनांगोन आरो बेखौ नोंथांनि पार्सेन्टेजजों। दा मेन खोथाया नैबे जाफैबाय, जायनाखि डकुमेन्ट भेरिफिकेसन जानानै थांबाय एबा दिनै खालामनानै थांबाय, बेवहाय टेबोल लायै एसे आलादा डिफारेन्स जानायखौ नुनो मोनदों। आरो जायनाखि जोंना टेटनि जायनाखि नियम दंमोन, जायनाखि गोदान नियम पार्सेन्टेज काउन्ट खालामनाय, जोंना UP लेभेलाव 5+5+5+80 बेबायदिमोन। नैबे ओइचएसनि, बे DLED बा BEdनि, नैबे ग्रेजुएसननि आरो नैबे टेटनि आरो NCC बा स्पर्ट्सनि दंबा बे 5, बे एक्सट्रा बे जाहैबायमोन 5 ओमफ्राय 80 बेबायदिमोन। खिन्थु दिनैहाय माबायदि खालामदों पार्सेन्टेज दिहुननायखौ, जायनाखि टेबोल लायै टेबोल बे आलदा जादों। सोरनि माखासे टेबोलाव एखेयानो जादों, माखासे टेबोलाव हयथ' बे आलदा जादों खोमा। बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनजों खोन्थाहरबानो जाबाय। नोंथांमोननि जायनाखि डकुमेन्ट भेरिफिकेसन दिनैनियाव जाय केन्डिडेटफोरनि डकुमेन्ट भेरिफिकेसन जानानै थांबाय, नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरबानो जाबाय। दा लोगोफोर बेवहाय आं जायनाखि डकुमेन्ट भेरिफिकेसनाव मोन्दों, आंनिखौ जायनाखि खालामदों, बेवहाय ओरैबायदि खालामदों जे ओइचएसआव पार्सेन्टखौ डाइरेक्ट 100जों दिहुनदों। 100जों जि पार्सेन्ट फैदों बेखौनो बेवहाय होनानै होदों आरो। बेनि उनावहाय DLED बा BEd बेखौ आं ओरै DB लिरनानै होबाय। DLED बा BEdआव नोंथाङा 100जों सानजाबनानै बा 100जों डिभाइड खालामनानै जि पार्सेन्ट मोन्दों बेखौनो बेवहाय होनानै होदों। थिग बेबायदिनो ग्रेजुएसन UG होबाय आं बेखौ। बेवहाय नोंथांना जि पार्सेन्ट दङ बेखौ 100जों डिभाइड खालामनानै बा पार्सेन्टेजखौ जेरैबायदि दिहुनो, बेवहाय मार्क अफ टाइम आरो टटेल मार्कजों बेबायदिजों दिहुनदों आरो। दा बे मार्क अफ टाइम आरो टटेल मार्कजों दिहुननायावबो एसे टेबोल लायै टेबोल एसे आलादा जादों। बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायगोन। बे जाहैबाय आन्डार ग्रेजुएटखौ 100जों डिभाइड खालामनानै जि पार्सेन्ट मोन्दों बेखौनो बेवहाय होदों आरो पार्सेन्टेजखौ। दानिया फैदो टेटनियावबो थिग बेबायदिनो। टेटनियाव नोंथाङा जि पार्सेन्ट मोन्दों 100जों डिभाइड खालामनानै बा 150जों डिभाइड खालामनानै 100जों जि पार्सेन्ट दिहुनो, बे हिसाबै नोंथांनि पार्सेन्टआ जेसेबां जायो बेखौनो बेवहाय होदों। दा जोंनाव खोथाया जाहैबाय, जायनाखि पार्सेन्टेज काउन्ट खालामनाय, बे पार्सेन्टेज काउन्ट खालामनाया ओइचएस लेभेलाव 5% बे लानांगौमोन। जायनाखि गोदान नियम, बे 5%जों दिहुननानै जि मार्क मोनो बेखौसो होनांगौमोन। आरो DLED बा BEd बेयाव जि पार्सेन्ट 5जों सानजाबनानै मोनो बेखौसो पार्सेन्टआव होनांगौमोन। थिग बेबायदिनो टेटनिखौबो जि पार्सेन्ट दङ बे पार्सेन्टेजखौ 80जों राननानै जि पार्सेन्टेजखौ मोनो एबा मार्कखौ मोनो बेखौसो होनांगौमोन। नाथाय बेखौ
हमदांनो हायासै आं बेखौ बुंदोंमोन जे पार्सेन्टेजआ बेबायदि काउन्ट खालामामोन बेखौ जानाखि एडभार्टाइजमेन्टआव नियम खालामनानै होनाय जादोंमोन गोदान रुल्स हिसाबै बेबायदि लानाय जायासै बेखौ मा खालामगोन उनावहाय चेन्ज खालामफिनगोन नामा होननानै बुंदोंमोन आं ओमफ्राय बेखौ गावसोर नायफिनगोन जानाखि अफिस स्टाफ दङ बे अफिस स्टाफआ नायगोन प्रभिजनेल मेरिट लिस्ट ओंखारनायनि सिगां बेखौ नायगोन नायनानै बेखौ कनभार्सन खालामनानै दिहुनफिनगोन बेबायदि होनदों आरो दा खोथाया मेन जाहैबाय दा माखासे केन्डिडेटफोरनिखौ बेबायदि लादोंबा बे अकेयानो बयखौबो बेबायदि लादोंबा बे अकेयानो जाहैगोन खिन्थु बबेबा मोनसे टेबोलाव जुदि आलादा पार्सेन्टेज काउन्ट खालामदोंबा बे आलादा जाहैसिगोन आरो हमनानै लादो सोरनिखौबा जानाखि ओइचएस लेभेलावहाय 5% जों लादों ओमफ्राय जि मार्क मोनदों बेखौ बेयावनो होदों जुदि बेबायदि खालामदोंब्ला अब्ला माखासे टेबोलनिजों बे मिलायहैनाय नंला दा बेबायदिनो जानाखि टेटनिखौ सोरनिखौबा ओरैबायदि लादों होनदों बेखौ 100 बानायदों होनदों खिन्थु बेखौ 80 बानायनांगौमोन ओमफ्राय सोरनिखौबा इउजिनिखौ बेबायदिनो 5 बानायदों सोरनिखौबा 100 बानायनानै जि मोनदों बेबायदि होदों होननायखौ माखासे केन्डिडेटफ्रा बुंदों खिन्थु आंनिखौ जायनाखि खालामदों टेबोल नाम्बार 4आव बे टेबोल नाम्बार 4आव बानायनाया ओइचएसनिफ्राय गासिबो 100% दिहुनजोबदों आरो आप टु ग्रेजुएसन DLED आरो टेट बेफोर गासिखौबो दा नोंथांमोना नोंथांमोननिखौ माबायदि खालामदों नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरबानो जाबाय आरो नैबेवहाय माखासे केन्डिडेटफ्रा नैबे खोथाखौबो बुंदों जायनाखि गुवाहाटी इउनिभार्सिटि आन्डार गुवाहाटी इउनिभार्सिटि बेनि ग्रेजुएसननि मार्क बे ग्रेजुएसननि मार्क जायनाखि दिहुननाय पार्सेन्टेज दिहुननाय बे पार्सेन्टेजखौ लानानैबो एसे बेवहाय मिलायै बायदिखौ मोनदों जे सिगांनि जायनाखि नैबे CBCS जायनाखि गोदान जायनाखि केन्डिडेटफोर दङ 2016, 17, 18नि जायनाखि माखासे बेट्स दानि गोदान सिस्टेम जायनाखि पार्सेन्टेज काउन्ट खालामनाय बे डाइरेक्ट CGPA into 10 बेबायदि खालामनानै पार्सेन्टेजखौ दिहुनो आरो बिथांमोननि मार्क अबटेनजों दानि गोदान केन्डिडेटफोरनिया मार्क अबटेनजों सानजाबाबो बे CGPAजों समान मोनहैयो नाथाय 16, 14, 15 जायनाखि एसे फुराना केन्डिडेटफोर दङ बिथांमोननि मार्क अबटेनजों आरो CGPA बेजों मिलाया मार्क अबटेनजों जुदि CGPAखौ जोङो 10जों सानजाबोबा बेजों मिलाया ओमफ्राय मार्क अबटेनजों खालामोबा बेजों मिलाया माने पार्सेन्टेजआनो मिलाया खिन्थु दानि जायनाखि गोदान केन्डिडेटफोर दङ दानि गोदान सिस्टेम गुवाहाटी इउनिभार्सिटियानो हक बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियानो हक बिथांमोना 10जों CGPAखौ सानजाबोबा पार्सेन्टेजआ एखे मिलायहैयो आरो मार्क अबटेनाबो एखे मिलायहैयो दानि गोदान केन्डिडेटफोरनि गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि टटेल मार्कआ 1480 जायो बे 1480 मार्कखौ ओमफ्राय मार्क अबटेनजों ओमफ्राय CGPAजों सानजाबनानै मिलायनानै नायोबा बे एखेयानो ओंखारहैयो खिन्थु सिगांनिया मिलायहैयामोन दा बेनि थाखायनो गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनिफ्राय मोनसे नटिफिकेसन फैदोंमोन जे बै समनि पार्सेन्टेज आरो दानि पार्सेन्टेजजों गोबां आकाश पाताल थायो दा बेखौ मोनसे रिभाइज खालामनानै पार्सेन्टेज केलकुलेसन खालामनानै नैबे मोनसे नटिफिकेसनखौ होनाय जादोंमोन एबा नैबे नटिसखौ होनाय जादोंमोन बै समनि जानाखि CGPA दिहुननाय बे CGPA दिहुननायनि नैबे नन CBCS सिस्टेम दानि गोदाना CBCS सिस्टेम जाबाय ओमफ्राय सिगांनि नन CBCS सिस्टेम दंमोन दा बिथांमोननि मार्कखौबो CGPA into 10 बेबायदि खालामनायनि नैबे नटिफिकेसनखौ होदोंमन बे नटिफिकेसनखौ लानानै माखासे केन्डिडेटफोरा बेबायदिसो खालामनांगौमोन पार्सेन्टेजखौ बेबायदि होनदोंमोन ओमफ्राय बेवहायनो जायनाखि केन्डिडेट बे केन्डिडेटनि पार्सेन्टखौ 10जों खालामाबालानो मार्क अफ 10जों खालामनानै दोनथ'दों मार्क अफ 10 आरो टटेल मार्क बेबायदि ओमफ्राय नैबे जायनाखि पार्सेन्टेज काउन्ट खालामनाय सिस्टेम बेखौ रिमार्कआव दोननानै होदों थिग बेबायदिनो खालामदों मोजाङानो जादों जेनेबा बेबायदि खालामनानै दोननाया बेखौ डिपार्टमेन्टेलि नायफिनगोन खोमा सावरायफिनगोन खोमा बेबायदि बुंदों जानाखि दा डकुमेन्ट भेरिफिकेसन जानाय बेनो फाइनाल नङा बिथांमोना गावसोर आरो अफिसियेलि बेखौ चेक खालामनानै नायबावगोन बेनि उनावहाय दानिया मोनसे खोथा फैदो नैबेथ' पार्सेन्टेज काउन्ट खालामनाय थांबाय बेनि उनावहाय डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन खालामनाय बिथांमोना मा डकुमेन्ट्सखौ नायदों मा डकुमेन्ट्सखौ बिदों बे जाहैबाय नोंथांनि गासिबो अरिजिनेल डकुमेन्ट्सखौ नायजोबदों मार्कशीटफोरखौ नायजोबदों पास सार्टिफिकेट नायदों ओमफ्राय नोंथाङा बबे इन्स्टिटिउसननिफ्राय खालामनाय हमनानै लाबाय सोरबा DLEDखौ रेगुलार मुडआव खालामदों सोरबा NIOSआव खालामदों सोरबा ODLआव खालामदों सोरबा आउट अफ स्टेट आसामनि बाहेरानिफ्राय डकुमेन्ट्स लाबोदों बेखौ गासिबो चेक खालामजोबदों मोजां जादों बिराद मोजां जादों डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसना एबारनिया खिन्थु नैबे पार्सेन्टेजआवल' एसे गड़बड़ जानायखौ मोन्दों आरो अब्लाबो बेयो उनावहाय थिग जाहैजोबगोन खोमा बेखौ जों फार्स्ट प्रभिजनेल मेरिट लिस्ट ओंखारबा बेखौ जों मोजाङै चेक खालामनानै नायनांगोन दा बेवहाय जायनाखि डकुमेन्ट्स चेक खालामनाय बेवहाय डकुमेन्ट्स चेक खालामनायखौ गासैखौबो मोजाङै नायजोबनानै जायना आउट अफ स्टेट लाबोनाय सार्टिफिकेट
बेखौ रिमार्क्सआव चेक मार्क बा रिमार्क्सआव लिरनानै दोनदों आरो जायफोर माखासे केन्डिडेटफ्रा निउसनि थांदों एनआइअसनि बिथांमोनखौबो रिमार्क्सआव लिरनानै दोनदों आरो सोरबा एसओएस एग्जाम होनानै जुदि पार्सेन्टेजखौ एसे इनक्रिज खालामदों बिथांमोनखौबो एसओएस लिरनानै दोनदों आरो सोरबा अडिएल मुडजों डिएलएडखौ खालामनो लाबोदोंब्ला बिथांमोनखौबो अडिएल बेबायदि लिरनानै दोनदों आरो खिन्थु जायफोर रेगुलाराव डिएलएड खालामनानै फैनाय बिथांमोननिखौ जेबो लिराखै बक्सखौ ब्लेंकैनो दोनदों बेखौ आं नायदों चेक खालामनानै नायजोबदों आङो मा लिरनाय दङ लिरनाय गैया गासिबो डिटेल्सखौ नायदों आरो जाय डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन खालामग्रा बेजोंबो एसे सावरायनानै फैनाय जादों दा बेखिनियानोसोमोन लोगोफोर दा नोंथांमोनहा दिनैनि दिनाव जायफोरनि केन्डिडेटफोरा डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन दंमोन आलादा आलादा टेबल नाम्बार हिसाबै नोंथांमोननि टेबला बेसेबाङाव गोलैदोंमोन आरो डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन माबायदि खालामखो नोंथांमोना बेखौ कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरबानो जाबाय आरो आपकामिं जायनाखि केन्डिडेटफोर 3 तारिखनिफ्राय डकुमेन्ट भेरिफिकेसन जागोन नोंथांमोना बेखौ मोजाङै नायनानै लाबानो जाबाय पार्सेन्टेजखौ माबायदि दिहुनदों माबायदि बसायदों फर्मेटआव माबायदि दङ बेखौ मोजाङै नायनानै चेक खालामबानो जाबाय आरो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनजों जानाय हरबानो जाबाय बेवहाय आंनि जायनाखि टेटनि मार्क दिहुननायमोन टेटनि मार्क दिहुननायाव बिसोर जेरैबायदि दिहुनदों बिसोरनियाव 56 दंमोन 56 पॉइंट सामथिं दंमोन आरो ओमफ्राय गावसोर दहाय जानाखि भेरिफिकेसन खालामनानै दिहुनदों बेवहाय 100जों खालामदों 100जों खालामनानै जानाखि मोनदों बेवहाय 68 मोनदों आरो 102 मार्कआव पार्सेन्टेजआ बेबायदि जाहैयो ओमफ्राय गावसोरनि फर्मेटआव दंमोन नैबे दंमोन आरो बेबायदि आरो नोंथांमोना बेखौ चेक खालामनानै नायबानो जाबाय आरो पार्सेन्टेजखौ माबायदि काउन्ट खालामदों बेखौ चेक खालामनानै नोंथांमोना लाबानो जाबाय बेखिनियानोसोमोन लोगोफोर नोंथांमोना इनफरमेसनखौ होबाय दिनैनि डकुमेन्ट भेरिफिकेसना माबायदि जाखो मोजाङानो जादों जोबोद मोजां जादों खालि नैबे पार्सेन्टेजआव एसे मिलायै बायदिखौ मोनदों नोंथांमोना बेखौ नायनानै लाबानो जाबाय स' लोगोफोर बेखिनियानोसोमोन भिडिअ'आ नोंथांमोना भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय लोगोसे नोंथांमोना बे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै गोजोन्थों थेंक इउ হেল্ল' বন্ধুসকল আপোনালোকক বড়ো ইনফ'টেক ইউটিউব চেনেলত ৱেলকাম কৰা হ'ল আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা নতুনকৈ ভিডিঅ' অনা হৈছে এটা নতুন কণ্টেণ্টছৰ জৰিয়তে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ৰ মেইন কণ্টেণ্টছটো সেইটোৱে যে আজি আপাৰ প্ৰাইমাৰী টেটৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটো কেনেকুৱা হ'ল চ' বন্ধুসকল আজি আপাৰ প্ৰাইমাৰী টেটৰ BTC আপাৰ প্ৰাইমাৰী টেটৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন আছিলে এই ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটো আজি কেনেকৈ হ'ল ডকুমেণ্টছটো কেনেকৈ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিলে পাৰ্চেণ্টেজটো কেনেকৈ কাউণ্ট কৰিলে সেইটোৰ বিষয়ত আপোনালোকক সেইটোৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে কমপ্লিটলি ডিটেইলছটো জনাই দি আছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই যাব চ' বন্ধুসকল আজি যি ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন আছিলে সেই ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটো বহুত ভালকৈ হৈছে কিন্তু পাৰ্চেণ্টেজ কাউণ্ট কৰাটো অলপ মানে মিষ্টেক হোৱা যেন এনেকুৱা লাগিছে কিন্তু এইটো পিছত কাৰেকশ্যন কৰিব চাগে সেইটো পিছৰ কথা এইটো পিছত কাৰেকশ্যন কৰিবও কৈছে এনেকুৱা কিন্তু বেলেগ বেলেগ টেবল হিচাপত যদি বেলেগ বেলেগ কৰিছে সেইটো বহুত মানে ডাঙৰ ভুল হ'ব এতিয়া আপোনালোকে আজি যদি ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটো আছিলে আপোনালোকৰ 2 তাৰিখৰ আপোনালোকৰ ভেৰিফিকেশ্যনটো কেনেকুৱা হৈছে পাৰ্চেণ্টেজটো কেনেকুৱা কাউণ্ট কৰিছে আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাই দিলে হ'ল এতিয়া মোৰো আজি ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন আছিলে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটো কেনেকৈ হ'ল মোৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটো সেইটো মই আপোনালোকক জনাই দিম চ' বন্ধুসকল ইয়াতে প্ৰথমত ডকুমেণ্টছটো চেক কৰিছে ডকুমেণ্টছটো চেক বহুত ধুনীয়াকৈ চেক কৰিছে ডকুমেণ্টছটো বহুত ভাল হৈছে আগৰ পৰা বহুত ভাল হৈছে এই ডকুমেণ্ট চেক কৰাটো ইয়াতে তেখেতসকলৰ এটা ফৰ্মেট থাকে ফৰ্মেটটো ছেম এনেকুৱাই যোনটো কেণ্ডিডেট লিষ্টটো দিছে এনেকুৱাই হয় তাৰপিছত ইফালে আৰু কিছুমান বক্স থাকে কেইটামান বক্স সেই বক্সত ৰিমাৰ্কছো আছে এনেকুৱা বক্স আছে এইটোৰ লগতে এনেকুৱা বক্স আছে ইয়াতে আপোনাৰ ডকুমেণ্টছটো চাব ইয়াতে ডকুমেণ্টছটো চাই আপোনাৰ যদি NIOSৰ হয় কেণ্ডিডেট যদি ৰিমাৰ্কছৰ এইটো NIOS বুলি লিখি ৰাখিছে আৰু কোনোবা যদি আউট অফ ষ্টেটৰ পৰা আনিছে ডকুমেণ্টছ তেনেহ'লে তেখেতলোকৰ ৰিমাৰ্কছৰ লিখি ৰাখিছে আৰু কিছুমান SOS ষ্টেট অপেন স্কুলিঙৰ পৰা মাৰ্ক ইনক্ৰিজ কৰি আনিছে তেখেতসকলৰ ৰিমাৰ্কছত লিখি ৰাখিছে আৰু যাৰ কেণ্ডিডেটবিলাকৰ ৰেগুলাৰ মুডত DLED বা BEd কৰা তেখেতসকলৰ কিন্তু বক্সত একো লিখি ৰখা নাই এনেকুৱা চিষ্টেমত কৰিছে আৰু যাৰ কেণ্ডিডেটবিলাকৰ মানে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰিছে সেইবিলাক চব এনেকুৱা কৰি ৰাখিছে কিছুমানৰ কেণ্ডিডেটবিলাকৰ যদি অলপ কিবা প্ৰব্লেমছ আছে সেইবিলাক মানে ৰিমাৰ্কছত লিখি ৰাখিছে চবৰে লিখি ৰাখিছে আৰু ডকুমেণ্টছবিলাক ধুনীয়াকৈ চেক কৰিছে এইটো টেবল নাম্বাৰ 4 কৰিছে বাকী টেবল নাম্বাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কৰিছে এইটো মই ক'ব নোৱাৰোঁ এতিয়া আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাই দিলে হ'ল কিন্তু কিছুমান কেণ্ডিডেটবিলাকে কৈছে যে কোনোবা টেবলত পাৰ্চেণ্টেজ কাউণ্ট কৰাটো অলপ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হৈছে এতিয়া মোৰ টেবলত যেনেকুৱা ধৰণৰ পাৰ্চেণ্টেজটো কাউণ্ট কৰিছে এইটো মই আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিম ইয়াতে আমাৰ যোনটো টেটৰ পাৰ্চেণ্টেজ কাউণ্ট কৰা চিষ্টেম সেই কাউণ্ট কৰা চিষ্টেমটো আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিল এইটো 5+5+5+5+80 তাৰমানে এইটো HSৰ আৰু এইটো DLED বা BEd এইটো গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ তাৰপিছত এইটো হ'ল NCC বা স্পৰ্টছ আৰু এই 80টো
টেডৰ এনেকুৱা চিষ্টেমত কাউণ্ট কৰিব লগা আছিলে আমাৰ এজ পাৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট আৰু এজ পাৰ DEE নিউ গাইডলাইনছ হিচাপত তাৰপিছত ইয়াতে আজি ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটো কেনেকৈ কৰিলে আমাৰ যোনটো HSৰ পাৰ্চেণ্টেজ হয় বা মাৰ্ক হয় সেইটো মাৰ্কটো প্লাছ কৰি 100 দি ডিভাইড কৰিছে আৰু পাৰ্চেণ্টটো সেইটোকে দি দিছে ইয়াতে 5D কৰা নাই কিন্তু 5D কৰিব লাগিছিলে সেইটো কৰা নাই তাৰপিছত আমাৰ যোনটো গ্ৰেজুৱেশ্যন আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন BA মাৰ্ক বা BSCৰ মাৰ্ক এইটোকো 100 দি ডিভাইড কৰি টোটেল মাৰ্কটো 100 দি ডিভাইড কৰি যি পাৰ্চেণ্টটো আহিছে এইটোকে লিখি ৰাখিছে ঠিক এনেকুৱা ধৰণতে আমাৰ B.Ed বা DLED এইটো DB বুলি লিখিলোঁ DLED বা B.Ed HM এইটোও 100 দি পাৰ্চেণ্টটো ওলাই যি পাৰ্চেণ্টটো আহিছে এইটো লিখিছে তাৰপিছত টেটতো আমাৰ 150 টোটেল মাৰ্কৰ হয় আপোনাৰ মাৰ্কটো যিমান পাইছে এইটো 150 দি ডিভাইড কৰি আৰু 100 দি মাল্টিপ্লাই কৰিছে এনেকুৱাই টেটতো এনেকুৱাই চিষ্টেমৰ কৰিছে 100 দি পাৰ্চেণ্টটো ওলাইছে আৰু যি পাৰ্চেণ্টটো আহিছে এইটো ইয়াতে লিখি ৰাখিছে তেখেতসকলৰ ফৰ্মেটত সো এনেকুৱা যদি ধৰণৰ যদি পাৰ্চেণ্টটো ওলাই তেনেহ'লে অল চিষ্টেমত হ'ব এইটো আগৰ যোনটো পুৰণা চিষ্টেম আছিলে সেই চিষ্টেমত হ'ব এইটো কিন্তু যোনটো নতুন চিষ্টেমটো বনাইছে সেই চিষ্টেমটো যদি কাউণ্ট কৰিলে হয় তেনেহ'লে পাৰ্চেণ্টটো এইটো 5D ল'ব লাগিছিল সেইটো 5 এইটো 5 আৰু এইটো 80 এনেকুৱা চিষ্টেমত ল'ব লাগিছিল এইটো চিষ্টেমটো হোৱা নাই এইটো তাৰপিছত এইটো আলোচনা কৰিছিলোঁ মই ডাইৰেক্টৰ ছাৰৰ লগতো আলোচনা কৰিছোঁ আৰু যোনটো পাৰ্চেণ্টেজ কেলকুলেশ্যন কৰিছে তেখেতসকলৰ লগতো আলোচনা কৰিছোঁ তেখেতে কৈছে এইটো পিছত ঠিক কৰা হ'ব এই কথাটো কৈছে পিছত যদি ঠিক কৰে এইটো বহুত ভাল কথা চবৰে যদি সব টেবলতে যদি এনেকুৱা চিষ্টেমত যদি কৰিছে বৰ্তমান আজি এই চিষ্টেমত এনেকুৱা যদি কৰিছে সকলো টেবলত তেনেহ'লে এইটো সকলোৰে সমান হ'ব এইটো কিন্তু কিছুমান টেবলত কিছুমান কেণ্ডিডেটবিলাকে কৈছে HSৰ মাৰ্কটো কিছুমানৰ টেবলত কেণ্ডিডেটবিলাকক কোৱা এইটো 5% দি ওলাইছে কৈছে আৰু কিছুমানৰ UGটো 5% দি ওলাইছে কিন্তু টেডৰটো 100 দি ওলাইছে এইটো এনেকুৱা কৈছে কিন্তু এনেকুৱা যদি কৰিছে তেনেহ'লে 100 দি ওলাৰ লগত এইটো নিমিলিব এইটো অলপ ভালকৈ মানে চাব লাগিব আমাৰ যোনটো ডকুমেণ্ট ভেৰিফায়াৰ কৰা আৰু অফিচিয়েল এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অফিচিয়েল ষ্টাফবিলাক এইটো ভালকৈ চাব লাগিব এতিয়া আমি নেক্সট যোনটো প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্টটো ওলাব সেইটো আমি ভালকৈ চাব লাগিব ইয়াতে যদি পাৰ্চেণ্টেজটো যদি আপ ডাউন যদি কাউণ্ট কৰাটো যদি অলপ উল্টা পুল্টা হৈছে সেইটো আমি জনাব লাগিব ছাৰক মানে ডিপাৰ্টমেণ্টেলি আমি জনাব লাগিব সেইটো ইয়াতে অলপ খেলি মেলিটো হৈছে এইটো বা উল্টা পুল্টাটো হৈছে এইটো অলপ ভালকৈ কৰিব লাগিব এইটো এনেকৈ ক'ব লাগিব তাৰপিছত এটা কথাটো হ'ল যোনটো আমাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যোনটো এটা নটিফিকেশ্যনটো আহিছে পাৰ্চেণ্টেজ কাউণ্ট কৰা চিষ্টেমটো CGPA আৰু নন CGPA চিষ্টেম মানে আগতো CGPA আছিলে মানে নন CBCS চিষ্টেম 2014-16 আৰু 2017 এনেকুৱা যোনটো পাছ আউট কৰিছে CBCS চিষ্টেমটো অলপ পিছতহে আহিছে এইটো আগৰ যোনটো আছিলে এইটো নন CBCS চিষ্টেম আছিলে কিন্তু এতিয়া যোনটো মানে CBCS চিষ্টেম তেখেতসকলৰ পাৰ্চেণ্টটো 10 দি CGPটো 10 দি মাল্টিপ্লাই কৰিলে পাৰ্চেণ্টেজটো ওলাই যায় আৰু যোনটো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি টোটেল মাৰ্কটো আছে 1480 এই 1480 মাৰ্কটো মাৰ্ক অফ 10ৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিলেও বা পাৰ্চেণ্টেজটো ওলাইলেও ছেম CGPৰ মাৰ্কটো যিমান আহে মাৰ্ক অফ 10ৰ লগত ডিভাইড কৰিলেও পাৰ্চেণ্টেজ ওলাইলেও ছেমেই আহে সেইটো কিন্তু আগৰ যোনটো আছিলে নন CBCS চিষ্টেম সেই নন CBCS চিষ্টেমত যোনটো পাৰ্চেণ্টেজ হয় এইটো CGPৰ লগত নিমিলে মাৰ্ক অফ 10 আৰু টোটেল মাৰ্ক লগত যে কিবাটো ওলাই পাৰ্চেণ্টেজটো ওলাই সেইটো CGPA লগত নিমিলে সেইটো CGPA লগত যে পাৰ্চেণ্টেজটো ওলাব সেইটো কাৰোবাৰ বেছি হয় কাৰোবাৰ কম হয় এনেকুৱা হৈ যায় আৰু মাৰ্ক অফ 10ৰ লগত যি মাৰ্ক পাৰ্চেণ্টেজটো ওলাই সেইটোৰ লগত নিমিলে এনেকুৱা চিষ্টেমটো সো আজি যোনটো ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰিছে ইয়াতে কিছুমান কেণ্ডিডেটবিলাকে এইটো দিছে এই নটিফিকেশ্যনটো দি কৈছে এই নন CBCS চিষ্টেমৰ পাৰ্চেণ্টেজটো এনেকুৱাহে কাউণ্ট কৰিব লাগিছিল এইটো নটিফিকেশ্যনটো আহিছে সেইটো কৈছিলে কিন্তু তেখেতসকলৰ পাৰ্চেণ্টেজটো মাৰ্ক অফ 10 আৰু টোটেল মাৰ্ক দি পাৰ্চেণ্টটো ওলাই ৰাখিছে বৰ্তমান আৰু যোনটো CGPA চিষ্টেম 10 দি মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগে সেইটো ৰিমাৰ্কছত লিখি ৰাখিছে এনেকুৱা এতিয়া ডিপাৰ্টমেণ্টেলে এইটো সব চেক কৰিব চাগে এইকাৰণে ৰিমাৰ্কছত সব লিখি ৰাখিছে সকলো কেণ্ডিডেটবিলাকৰ যি মানে অলপ প্ৰব্লেমছ আছে ডকুমেণ্টছ নট ক্লিয়াৰ সেইবিলাক সব ৰিমাৰ্কছত লিখি ৰাখিছে আৰু কণ্টেক্ট নাম্বাৰো লিখি ৰাখিছে হয়তো তেখেতসকলৰ যদি কিবা ডাউটফুল আহে বা ডাউটফুল পায় ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনত সো আপোনাক কণ্টেক্ট কৰি মাতিব পাৰে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনত আপোনাৰ ডকুমেণ্টছ বা আপোনাৰ ডকুমেণ্টছটো ক্লিয়াৰ নহয় আপোনাৰ ডকুমেণ্টছটো এনেকুৱা চিষ্টেমত আপোনাৰ ডকুমেণ্টছটো ক্লিয়াৰলি দিব বা কিবা এটা কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে এইকাৰণে কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো লিখি ৰাখিছে চবৰে সো এইখিনি আছিলে এতিয়া আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটো আজি কেনেকৈ হ'ল আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাই দিব আৰু অহাকালিৰ পৰা যাৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন আছে আপোনালোকে নিজৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটো কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাই দিব আৰু আপোনালোকৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনটো কমেণ্টটো চাই ইয়াতে মানে
ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰ্ডটো কেনেকুৱা হ'ল এইটো আমি গম পাম যদি কাৰোবাৰ টেবুলৰ কোনোবা টেবুলত যদি বেলেগ কি কৰিছে কোনোবা টেবুলত বেলেগ কি কৰিছে এনেকুৱা যদি চিষ্টেমটো হৈছে তেনেহ'লে আমি এইটো জনাব লাগিব ডিপাৰ্টমেণ্টক এনেকুৱা টেবুলৰ এনেকুৱা হৈছে উল্টা পুল্টাকৈ হৈছে এইটো জনাব লাগিব যদি কোনো উল্টা পুল্টা হোৱা নাই যদি চবেই ঠিক আছে 100ত যদি পাৰ্চেণ্টেজটো ওলাইছে চবৰে 100 দি ওলাব লাগিব কাৰোবাৰ যদি 580 লগত যদি ওলাইছে চবৰে 580 লগত ওলাব লাগিব সেইটো চ' এইখিনি আছিল বন্ধুসকল আপোনালোকক কিছুমান ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ কথাবিলাক আজি জনালোঁ আজি ভেৰিফিকেশ্যন কি হ'লে এতিয়া আপোনালোকৰ যাৰ ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন অহাকালিৰ পৰা আছে আপোনালোকে এইটো ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটো ভালকৈ কৰিলে হ'ল চ' বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিলে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে এইটো চেনেলত নতুনকৈ আছে যদি আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব চ' বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে থেংক ইউ গোজেণ্টাং